Hello everyone! Hello mga Marcy Waps. So today, actually tonight, kagabi na siya. If you can see sa akong background, palubog na ang araw because technically it's already 6:18. Nag-aari kami disubong sa Balikawkaw Highland Resort. Actually para ni siya sa vlog requirement or ano tingnan ni Day? Performance task requirements ang akong hinablos. And since may vlogger siya nga tita, ano mang pulos hindi ko yung mag-upod, right? So, arito dito sa Balikawkaw Highland Resort. And ipakita niya ang 7 principles of camping, right? Yes. So, she's very, very prepared sa principle na ina. So, let's start. But first, let me tour you around the beautiful place ng Balikawkaw Highland Resort. Let's go! Hi, Be! So, ari ang mga cast sa vlog na ini. Here we are at Balikawkaw Highland Resort. See the beautiful overlooking view of Cabancalan City. Okay, so first thing is to set up ang tent. So mangita tayo spot here na nami. So we can set up the tent. As she explains the principles. I think the first principle is Plan and prepare. plan and prepared ka dapat. Kundi, let's go. Let's set up the tent. Okay, so ang amon tent, ang mga tent namon ay fully set up na. There. So done setting up the tents. Ano to sila? Yeah. So may mga gina-add na lang sila na additional stuff to stabilize our tents. Yeah, that's pretty much it. Okay, so now that we have set up our tents successfully, so kanina na-explain na namon ang principle number 1 for camping, which is prepare for the materials, for everything that you will bring for your camping. So now the second principle is Travel camp on durable surfaces. Travel or camp on durable surfaces. So as you can see, ang amon nga ginbutangan ng amon tents are actually very stable naman siya. I can say durable siya in a sense because lupa talaga, duta gid siya ya. There. And ano naman siya, very flat naman yung surface. So ideally kung mag set up kayo ng tent nyo, dito ka mo mag-set up sa something na medyo flat yung surface, not just durable, I guess, in my opinion, para kung sakali magtulog ka mo, comfortable lang inyong pagtulog because flat yung surface, hindi siya, walang discomfort because base doon kayo sa slanting, so base, diba, mag-slide ka mo or medyo may mga umbok, so amugid na siya ang inyong i-take into consideration. So that's principle number 2. So there, we are just preparing our dinner for tonight. So may ara kami gin-prepare, gin-marinate na
baboy. And ma-steam kami okra and maprito kami ng talong. Ako nga, hindi ka marunong. So, gasog ba na kami subong ng amon nga balon, which is ang liempo. Magin-marinate kagina ni ate para sa amon nga camping tonight. See? Kamanis siya, ginaluto-luto na amon. Pila ni ka kilo? 2 kilos. Daw mamaligya, di kami di sinugpag ang inasal mo. 2 kilos. Laman lang kami din. Okay, so we have another guest sa akong nga vlog. Ready siya. Another member of the family arrived. Hi, can you say hi to my vlog? There. Okay, so another principle of responsible camping is to minimize the impact of campfire. So, one action that we did para hindi kami mag-cause ng very disturbing fire or risky na mga fire. Ano ba yun? Oh, dun fire ano na? Alright, so another principle of responsible camping is to reduce, tama ba? Reduce or minimize? Minimize. Another principle of responsible camping is minimize the impact of wildfire. Campfire. Wildfire, ano sunog? Another principle of responsible camping is to minimize campfire impacts. So, ang amon nga ginhimo para hindi kami maka-endanger ng place is that we just bought charcoal or uling and then we cooked our rice sa butane. So, we brought our own portable butane para hindi na kami mag-light ng fire and risk the place of, you know, being caught on fire. Rather. So, muna siya. And may ara man kami gamit nga parelyahan, which is very safe para hindi maglapta ang baga, isang uling or isang charcoal. And then, we used butane para sa pagluto sa amon rice. And later, sa mga prito pa namon nga mga lulutoon. Taste test. So, super humok ang baboy. Feeling ko bago gito ng na bakal ni ate. Kaya pa ako. Can someone hand me my tumbler, please? English. Nami lang gito yung tumbler na ate. Basher ka. Bakal lang. Pag ako nyo sa vlog yung napakalain mo nanay mo. Or ka utang na loob nga kasi nga bata. Number 3 principle of camping is dispose of waste properly. Okay. So, diba, as a responsible camper, we need to make sure nga when we visit a new place or any place in particular, especially if nagka-camping, we need to make sure nga we bring bags, like trash bags, and dispose our waste properly sa proper disposal place. Follow me and we will dispose this over there. So we are just waiting. Ang tinig ang taya na check nyo na. Oo.
Baka sunog na ina. Okay. So, si Inday is on the inihaw or sinugba. Bibi is on the tinigang. Then, Boy Boy is our runner. Pag tawag ka nga runner, that means nga kung anong isugo, ikaw ang mapatisin na. Okay, so malakat-lakat na danay dire sa Balikaw-Kaw Highland Resort. Actually, very tugnaw siya subong to think na medyo humid na ang temperature because I think kasi March na. So tapos na ang wet season, dry season is in. But still, very tugnaw. And ang ganda ng lighting, oh, diba? Ganda-ganda na naman ako sa kaugalingon ko dire, oh. So, amon tents, kasi dalawa. Diba, bobo sa grammar. Call center, tapos bobo sa grammar. Pwede ba yun? So, duwang amon tents. Then, actually may free cottage man lang kapag nag-decide ka mo nga mag-overnight. Pili ka lang. For as long as wala man masyadong tao. So, malakat-lakat kita. Actually, what I really like about dire sa Balikaw-Kaw is namigidya ang surroundings. Look, very maka-nature gid siya, oh. Diba? Mataas na puno. Tapos, medyo tahimik talaga siya. Ayan. Diba? Tahimik siya. Tapos meron ding ibang mga campers. Like, ayun, oh. May other campers here at Balikaw-Kaw Highland Resort. There. Damo siya actually places. So, from here to there, tanan na sila actually. Pwede kada magbutang ng imo nga tent. Nan. So, very malawak man siya, very lapad ang area. If gusto nyo, actually, feeling ko very barkada friendly because ang ilang tent na good for 4 people is only 450 pesos. Tapos, wala man sila corkage or something. Wala man nila kami ginsukot sa amon nga dala nga pagkaon and everything. Pero, meron lang silang tent fee. If you bring your own tent, you'll pay, I think, 100 pesos for the tent fee. And that's just it. Pwede ka na mag-set up ng kaugalingon mga tent. But if you want to rent, meron silang good for 4, which is 450. And then, ang good for 2, I think, is 350. Amo na siya. Ang nakuha namon ng information kagapon, sang namangkot kami. Before kami naglakad actually. Sige. Dire ka bala, oh. Pasok bala sa frame. Ang akon mini. Basi ba din man siya mag-black. Kaya mini ko gani. Diba? Pasahan ko siya brillante. After Effects, pasok. Kailangan ko ng brillante dito. Sige pa. So,
We're heading na sa amon nga tent because gabi na. Alright, so ari na kami subong sa amon nga tent. If you notice, medyo hinahinaya naman ang amon tingog because quiet hours actually started like almost 2 hours ago. 10 p.m. started ng quiet hours. So that means hindi na pwede maggahod, hindi na pwede magpa-music na super kusog. And that's another principle, which is Be considerate to others. yeah, let's be considerate with others. Hindi to maggahod so that we cannot disturb other campers. Kagina you can see na may ara gid yung mga campers or mga people nga nag-set ng tents nila nearby our tents man. So yeah, so I think that's it for now. We're going to sleep. And the initial plan was movie marathon. Pag nakapay na kami, so let's just reserve that some other day. So yun lang muna. Bye-bye. See you tomorrow. Yeah, so a very quick outfit change before I go to sleep. Ayan. Right, so meron kami 2 ka tents. Doon sa Piyak is si Inday, si Ate Gag, si Kuya, and then dire ako, si Bibe, and si Boy Boy. So pretty crowded ang amon nga what do you call this? Tent. Kaya daw mo kami mga gamit nga dala ng matyagan mo daw 3 gid kami kaadlaw dire. Let me show you. Nan. So para ang akon mga gamit, cellphone, stuff, o diba? Hindi mawawala yung Jisoo Life. Para akong bag, dala-dala kong akong bag because I have my laptop inside just in case matawgan ko sang client karon sa agahon. Kag, of course, may balanyos, may tumbler, yan. Naman mga higdaan and stuff. There. So, yun na. Tulog-tulog to danay. Dugay-dugay, maaga naman kami mabugtaw because mahimos kami for breakfast. Yeah. 2 hours later. So, time check, it's 2:11 a.m. Hindi kami katulog because it's so ironic nga ari kami di sa pinaka-taas nga area. Pero kainit. Ang hangin so far, daw nag-untat siya around 12-ish o'clock, no? Tapos, muna, daw kagaginot nga, hindi kasarang ang akong Jisoo Life na fan. So, we decided nga, mag-continue na lang kami sa movie marathon, samtamaw paaga. Kaya nagluto na lang kami ng samyang kag spam. So here's our samyang so far. And then here's our spam. Medyo tulom lang siya guys because of course nagahon na. 너 집에 돈 좀 있어? 합의금 낼 돈 있냐고? 이거 데스크에 컴포트 받은 비상. 그래? 어쩔 수 증거 있어? Ayan, so movie marathon na. Let's go!
guys, so that wraps up our stay here at Balikawkaw Highland Resort sa Kabangkalan City. Nahimos naman mga tents and napambalik naman naman ang among mga gamit sa among mga narentahan and everything. So yeah, see you and thank you for joining us here on this vlog. Bye! Tubig, Ben! So medyo puyat pa yan, no? Kay wala kami nakatulog mayo. Kaya kainit. Surprisingly, hindi siya ganun katugnaw as we expected. So there, we're going back. Hindi lang katinilang ito palit ba? Bye, Highland Resort. Balikawkaw Highland Resort. So there, yung napang-load na naman amon mga gamit because we are heading home. Time check, it's 6:40 a.m. Alright, once again, bye, Balikawkaw.